Welcome, young media friends. Today, Tripramatha Party had a very important role. And yesterday there was video conferencing of our CWC members, in which our founder Maharaj also was available, and we all share the issue of our ensuing Panchayat election, village committee, and 2 vacant seats of ADC. So it was resolved that we should meet the State Chief Election Commissioner. Accordingly, we three, my honorable CWC members, Mebar Kumar Zomatia and Rajeshwar Devarma, and myself, we went and met him, and along with him there was one election commission officers also, and we have raised the issue, and you can just have a look to our memorandum copy also. Here we have mentioned that Tripramatha is very serious, and we are expressing our regard to the state government, to election commission department, so that all these pending election of 3 different, including village committee, panchayat election, and 2 pending seats of ADC. So they have given us their replies, and they say that they are very serious about it, and they have discussed at all level of the state government also. And soon, I think in August, this Panchayat election is likely to be held, and from that election completion, after next 4 months, there would be no problem to hold village committee election and the 2 ADC pending constituencies also. Now we have cordial discussion, and they have given us technical points, and whatsoever points were there, and they have came across all these impediments, and they said that there will be no problem. And openly they have also raised the constitutional issues of why these are not held timely. They have their explanation in their own way, but finally from Tripramatha Party we have exalted them, saying that we need, in the interest of the public, because last 2 years, more than almost 2 years, we don't have village committee election. So in the villages, especially in scheduled area of ADC, our people are very, very badly affected, because there is no development works. And whatsoever Panchayat is doing, they are doing their own way, and they never cover ADC area. So hearing our presentation, the commissioner had given assurance that they will have no problem, but they can hold 3 elections according to their time and condition. Now I will just request my 2 colleagues to share further discussion with the commissioner. Please, you can share it now. Kini जों Tripramatha Party nengui, kini Borong Presiden Bikar Angkol, kini CWC member Rajeshwar Devarma, ang kini party ni Nidesh Bai, जों kini State Election Commissioner Malaika, जों memorandum submit laika. जों mana kawama kok saka naidi, kini BC election, ADC village committee election, 1.5 বছর 2 বছর kai thangka, ab khaija gya, ab tamri khaija gya, plus जों case birika, high court case rika, case bu order khaika je immediately BC election ma khainai. Tofano state government abano neglect khai tongo. जों belai khe tini dukho prokash khaika.
tei election ngya ne bagui prai der 2 bosor ngya ne bagui chini ADC village yo developing liya samung rok tang thogya aro nominated chairman rok bai kono kamung ya abo state government ইচ্ছা কিভাবে ইন্টেনশন খাইয়ে নবা খাইয়ে जों বরং সাকা जों প্রেসার খাইখা তেই বচিনি এডিসিও 2টা সিট ভ্যাকেন্ট দंखा এক বছর থাকা হাইনো যিনি এমডিসি মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল नि 2টা পোস্ট ভ্যাকেন্ট আবার বড় খাইয়া আবার जों বরং সাকা তেইবু সাকা যে जों লুখা পেপারাव লুখা যে गोबांमा বাংলাদেশি ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস টিপ্রা হাবুই দंगो bro electoral rule bro entry gui tongo abro tui bising kok saka abro immediate stop ma khainai tei daiti de declare election chini by election plus ni BC election side by side sing saka ta ponche election nai July August mase him bro sawo aboi baksa thamcha khaini abo request khaika tamoke onek election 2-3 barang khabo time loss donggo khotingo bermaga जों saka जों request laika state election commission no panchayat plus ini ADC village plus by election mon eksathai khaima haklai belai chanai abo जों bor request laika teibo जों saka ati pramotha we are very serious abo tui jorisi जों ichha hangka जों bobishoto teibo जों abo जों nongke जों movement khainai bandong khainai tangke जों saimano de abo intentionally ichha kribabe ADC village ne boro deprive khai tongo bonchito khai tongo o kok boro saka sudu boro sem kha de chung BJP ni party ni president bobe sem malai nai tei nangka chung mukhyamantri chief minister Manik Saha bobe sem malai nai o chini party ni siddhanto chung mia front chung video conference laika chung jotto chini sidabs member including chini Boagra Maharaj Prodhyut Kishore borshoke chung salaika je o issue tu chung belai serious जों ADC और बड़े डिप्राइव के तक माने चीनी अब तो जों डिटेल्स जों डिस्कस खाइका आं खाकावा स्टेट गवर्नमेंट बड़े सीरियस के माना नाय बड़े अब तो सम्मो खाइनाय इलेक्शन कमिशन नि स्टेट इलेक्शन कमिशनर साखा बड़े बहायना अब तो वाचोई तंगो बड़े इंटरेस्ट दं साखा किंतु खूब पॉजिटिव नंबर रिप्लाई देखा जो तम नायनाय बड़े तम खाइ तमके जों साइजो तो साइमानो अब पब्लिक इंटरेस्ट শুধু এডিসি এরিয়া অনেক আনডেভেলপ হই দंखा সামং খাইতো গিয়া আবো তো সাইমানো আবঙ্গই जों স্টেট गवर्नमेंट जों যিনি অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা যিনি প্রেসিডেন্ট নেতৃত্বে যিনি বিকারাফলনি তুজুল মাবাই जों তিনি স্টেট ইলেকশন কমিশনার ডেপুটেশন বিখা হামবাই सर बाय इलेक्शन के बो सीट नायाब कि बाय इलेक्शन जों मेंशन खरिका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बाय इलेक्शन जों साइमानो चेने कोलाई चाम्पा हवार जाते मान्दाय पुलिमपुर वो 2टा सीट वैकेंट प्राय एक बছর काई थांखा आरो बाहायनो बारो कोनो इनिशिएटिभ दादा गया आबो तिसे अनेक सालायका तांगै खायजा गया स्टेट गवर्नमेंट दंखलाय बारो नेने असेंबली अले देङै थांखा 6 मास बिसिं नमा खायो जाय तिनि एडिसि नि ताम खायो आबो जों सालायका कि एडिसि ओ बारो फाइखान रका आरो कोनो रुल कोनो मेंशन करै दे 6 मास बिसिं मा खायनाय Borok asaka as soon as possible. Abo election mak lain sadak tongi sago borok ada rule lo. কিন্তু state election hokai 6 months bisiono parliament বা assembly within 6 months mak lain nai. Apke borok sono site na roka কিন্তু ADC ক্ষেত্রে hokai abai kono 6 months ba ke sujak kurei abo bangeno abai pending ni tongo abo state government ichha borne borok lain nai 1 মাস ni khlaimano 2 মাস ni khlaimano abo fully depend upon state government ni power. Kuna central government kuna o kurai au tayo kurai ADC hingkai pura abo state government nai abangai state government o khayangi tongo abo sung saimaka abo sung pressure oi tongo ang khakago state government chini deputation nai bro ang khakago bro salainai bro khainai bro chune assurance ka je daitino sung abang tei chuan sokai hambai पंचायत इलेक्शन के अब उनको फाइनली अगस्त मास तो रंग से नहीं पंचायत इलेक्शन बो तिनि बरो सुनो सामो तकलाय अब डेट फिक्स खाइजाखो जस्ट बरो प्रपोजल खाइ दंखा जे नेने जुलाई बा अगस्त बिसिङनो अब उंनाय पंचायत इलेक्शन के दाव डेट कोनो डिक्लेयर खायाखो जे जों बरो रिक्वेस्ट हाइका बनि साथे साथे न जिनि बिसि न भइना खाइमा खेबेलै जानाय अब जों सा बाय जतो मीडिया फ्रेंड्स हो न तिनी सुंति ब्रह्मथा पार्टी नि 3
delegation under the leadership of Party President Vijay Kumar Ranko, tai sini CWC member Mabar Kumar Jomatia, tai Ambo, o delegation khoksa, State Election Commissioner Vishang Malakia, Bini official, Secretariat, sini আসল পয়েন্ট যে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ডিউ অলরেডি পাই থাকা কাবনি বাগৈ করোনা ভাইরাস তাই আপনি পরে বদাবো মোর দেন 2.5 years বা 2 years অলরেডি এলাপসং থাকা আপনি বাগৈ এভরি জেনারেল ইলেকশন जों साइमानो जे बो मैंडेटरी एवरी 5 years इलेक्शन खायनो बाय इलेक्शन अब जों साइमानो पार्लियामेंट क्षेत्र बा एसेंबली क्षेत्र बो जेकुनु सीट जदि वैकेंट के विदिन 6 months अब इलेक्शन खायनो एसिनि एडिसिनि वहायनो बाय इलेक्शन खायजने दुइटा सीट दं कायसांका मान्दै पुलिनपुर एडिसि कन्स्टिट्युएंसी ते कायसांका निनि चाम्पा कुलाय चाम्पावर एडिसि कन्स्टिट्युएंसी और दुइटा बहायनो ऑलरेडी 1.5 years elapsed थांगा ओंके अपन बागै कन्वेंशनली स्टेट इलेक्शन कमिशन कौन काबनो जे एडिसिनी मो बाय इलेक्शन क्षेत्र हेंके एज सुन एज पॉसिबल फाइनल बागै नाय जे रूल्स इन कक सामान गसं साका स्टेट ताय स्टेट लेजिस्लेशन बा निनि पार्लियामेंट जेहेतु 6 month इलेक्शन खाइ जाबो ओंके पब्लिक इंटरेस्ट बनो आबके खायना ना गताबो बरो आजिओ কিছু প্রবলেম তমনে অবনতি কেস রংকা পাবলিক ইন্টারেস্ট অনেক বড় ঠাঙ্গে কেস ক্লাইকা এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশনও ডাক্তি খেনেন বাগে তারপর কুটো অনেক কেস কাবো ডিসপুট সুঙ্কা দাও ডিসপুট অফন খাবো দাও এনি পয়েন্ট অফ টাইম যদি স্টেট গভর্নমেন্টনি অ্যাডভাইস ক্লাইকে দাও এডিসি নি ইলেকশন যেহেতু এডিসি নি ব্যবহারকে স্টেট নি ইয়াগো কাস্টডি গো স্টেট গভর্নমেন্ট যে কোনো সময় সাজেস্ট ক্লাইকে পর আপনো কন্ডাক্ট ক্লাইম অবনো টিন সিং তিনি আর মালাইমানি গ পয়েন্ট কারিব সিং এডিসিনি কয়েকটা কাউন্টিং যেটা এডিসিনি ফাতর সিনি কয়েকটা এডিসি ভিলেজ দङ যে দুগলি আরডি ব্লক তো দুগলি আরডি ব্লক নি যে অফিস হেডকোয়ার্টার খা দুগলি গো গবতো নন এডিসি করগ কাউন্টিং গো সিনি কয়েকটা এডিসি ভিলেজ গাবরনো এডিসিনি বিসিঙ্গ কাউন্টিং খানেন বগিনাই जों সিনি ডিমান্ড নারাখা যায় স্টেট ইলেকশন কমিশন থাকে আবার ইয়াগুলো নুকা যায় রিসেন্টলি কয়েকটা পেপার লিডিং নিউজ পেপার নুকা যায় নিনি কমলাসাগর এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি বা নিনি সামনু রাইমে ভ্যালি আরো গোबां ইলিগেলস মাইগ্রেন্টস বড় নিনি আনফেয়ার মিন্স তৈনাই বড়নি বুমুংরক আরো এনরোল খাইজাকা স্পেসিফিক जों পেপারর যে মানমানি যে আজকের ফরিয়াদ ওয়ান অফ দ্য লোকাল লিডিং পেপার রিসেন্টলি পাবলিশ বুক লাগা যায় কমলাসাগর एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी गाबनो सिंगरो सिन मेंशन खला गाबनो काहम के एग्जामिन खाइने आबनो डिलीट खाइने प्लस बर्न डिटेंशन ताय डिपोर्टेशन व्यवहार दंगो आबनो काहम के स्ट्रंगली जेहेतु आईन दंगबा पुलिस एवं प्रशासन आबनो काहम के बनि व्यवहार एक्शन नाइन बगिने जों सिनि मेमोरेंडाम जों कक साका गदाबो कौन स्टेट इलेक्शन कमिशन जोंने एश्योर खाया स्टेट नी ताबुक जे 3 टायर पंचायत इलेक्शन नाय कासे ग्राम पंचायत एरपर के निनी जिला परिषद ताके संका निनी तंगनाय जिला परिषद ग्राम पंचायत ताई इनको पंचायत समिति इनके और 3टा जे 3 टायर पंचायत इलेक्शन आबो ड्यू टाइम का जुलाई मास ने बिसिंगो কিন্তু বড় জুলাই এন্ড আগস্ট ফার্স্ট উইক অফ আগস্ট নো ও ইলেকশন থিয়েটার পাঞ্চে ইলেকশন উনাই अब दिन খন যে টাইম अब প্রক্লেমেশন খাইজনে ভেরি শর্টলি বড় ফুলি প্রিপেয়ার দङताउ থিয়েটার পাঞ্চানে বাগে কেসিনি পয়েন্ট का থিয়েটার পাঞ্চানে লগিনো সিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বংসং সিমালটানেয়াসলি অবগাসিনি স্ট্রং পয়েন্ট ইনি ইলেকশন কমিশন মালাই থানিও সিনি ডিমান্ড সিং অবনো তিনি মেমোরেন্ডাম গাইসা প্লেস ক্লাকিয়া সিনি প্রেসিডেন্ট হ্যান্ড ওভার ক্লাকি Thank you.